আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুগণ, সবাই কেমন আছেন? আমি আলিমুদ্দিন। আজ আমার এক রুমমেট, এক বন্ধুর বিয়ে, তাই আমরা একটু মেহেদি পরিয়ে দিচ্ছি। আমি ওনাকে মেহেদি পরিয়ে দিচ্ছি। আসলে দেশে থাকলে অনেক লোক থাকে বা সবাই মেয়েরা থাকে, মহিলারা থাকেন, ওনারা মেহেদি পরিয়ে দেন। তো এখানে তো আমাদের কেউ নাই আশেপাশে, তাই আমরা নিজেরা নিজেই মেহেদি দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। যদিও পারি না, তারপরও চেষ্টা করতেছি। মেহেদি দেওয়া শেষ হলো, পরে সবাই গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম, তাই ফজরের নামাজের পরে আমি আবারও কাজ শুরু করে দিই। এদিকে বরসহ সবাই ঘুমাচ্ছে আর আমি কাজ করতেছি। ওই যে কথায় আছে না, যে যার বিয়ে তার খবর নাই, পাড়াপড়শির ঘুম নাই, এই কথাটা আজ আমার সাথে মিলিয়ে গেল। এরপরে আমি অনেক তাড়াহুড়া করতেছি, অনেক বেলুন ফুলাতে হবে, অনেক তাড়াতাড়ি করে আমি বেলুন ফুলানোর চেষ্টা করতেছি। छन छन घूंघट में कोरी है, सहरे में साजन, जहाँ भी ये जाए बहारें ही छाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल में दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। ढोलक में ताल है, पायल में छन छन, घूंघट में कोरी है, सहरे में साजन, जहाँ भी ये जाए बहारें ही छाए, ये खुशियाँ ही पाए, मेरे दिल ने दुआ दी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है, मेरे यार की शादी है। আমার বেলুন ফুলানো শেষ, এখন লাগানোর পালা। বাপরে, এই দেখেন আমার সব কাজ শেষ, এখন তারা আইছে, তারা হাজির। प्यार मिला, प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। যাই হোক, অনেক আড্ডা দিতে দিতে আমরা রুমটি সাজিয়ে ফেললাম। এই দেখেন ফাইনাল লুক। সব সাজানোর পরে বর সাহেবকে নিয়ে আসলাম। এই দেখেন জামাইবাবুর আগমন। प्यार मिला, प्रीत मिली मेरे यार को, बड़ी प्यारी जीत मिली मेरे यार को। खुश है जो दिल मन महफिल, ओ खुश है जो दिल मन महफिल, गीतों से सजाती है, मेरे यार की शादी 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 है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना
दीवाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते पल भर में कैसे যাই হোক, সবার ফটোশুট শেষ হলে আমরা দুইজন চলে গেলাম খাবার আনতে। গতকালকে খাবার অর্ডার দিয়ে আসছিলাম, আর সেই দোকানে যাওয়ার পরে আমি একটা শক খাইলাম, কারণ ওনাদের পাওনা ছিল 50 রিয়াল, আর আমি কালকে রাত্রেই 50 রিয়াল আমার পকেটে রাখি সকালবেলা দেবো বলে ওনাদেরকে। সারা রাত তাড়াহুড়া করে কাজ করতে গিয়ে কোথাও টাকাটা ফেলে দিয়েছি। তারপরে ওনাদেরকে বললাম ভাই পরে টাকা দিব, এখন টাকা আনতে ভুলে গেছি, এইভাবে বলে চলে আসলাম। খাবার টাবার নিয়ে যখন রুমে আসি ভাই বললে বিশ্বাস করবেন না, যেখানে কাগজ দেখি ওখানে দৌড় দিয়ে যাই, মনে করি ওই মনে হয় আমার টাকা। অবস্থা শুরু হওয়ার পরে বিয়েতে আর এনজয় করা হলো না। আমাদের সাথে কয়েকজন ইন্ডিয়ান লোকও ছিল, আমি ওনাদেরকেও বলতে চাই यार मुमकिन कोई आदमी को मिल गया मेरा पैसा, ऐसा है तो मेरे को बोल दो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, बस सुनना चाहिए पैसा मिल गया। कोई आदमी सच बता देगा तो मैं और 20 रियाल ज्यादा देगा भाई। क्या अभी मैं पागल की तरह पेपर ढूंढने लगा, जब पेपर देख रहे हैं मेरे को लग रहा है वही मेरा पैसा है। बाद में जल्दी जल्दी जाकर वो पेपर मेरे हाथ से उठा रहा है। यार ऐसा अच्छा नहीं, मेरे को तुम लोग बचा ले यार। যাই হোক তাদেরকেও বলে দিলাম। বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কবুল। বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ কবুল। আসসালামু আলাইকুম। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রবাসীর বিয়ে দেখে আপনার কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এই ভিডিও যারা শেয়ার করবেন সবাইকে 10টা করে ফুল দেওয়া হবে। এর ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, মা সালাম।